Timoti ra apastel Paul wah kataya pas ulwan ba. Timoti pas wah kataya saptawan borswan baratu bakat. Dawan ki iman rating ki manas palimayawis na. Manlupiam huli kira Jesus ninara. Dawan iman lamam raul na. Manbilam prana kasakira wawina. Tan kapli kaya dukira dawan. Manbilam bayar kuplikambani raya karaiwi. Aywat la daw kan kabyadawan. Uplikambani kupyariwi dawan ay masakbiya. Iyas manbilam badawan yan ni raya kira. Karni katara walay war kadawkan kabya. Spirit kam huli kira karni kabawal wan kupya inset kira dawan. Manwar kam badawkma. Uplikambani sin kaumanra aslapya badawan. Manbilam wali sabara manra klitawi balbia. Miskitulupya ka kumibani napakan ka kumibani databa iksdawan. Manralaton ret may kaya mandukyam ra pruaya lugbya dawan. Marabilang babrihuwa betas bais kara. Ichawan relaton may kiba. Ret palilaton may kan kabyadawan. Ay sagat. Manbaman huli kira palisma. Manbaman kasaksma. Man kasaksma babaku wala apusa. Manbaman dawan tarasma. Nabilam huli kira ba. Jar kena ni kumibani waliwi takasbiya. Bararaya kabani da manbilang ba ay masakbiya. Manbilang buplikambani kupiraiwi dawan. Ay karni katara walay war kadawkan kabya. Timoteo katayatakri kibang huisna. Jar kuplikam kumibani da. Manbilang ba iwi ay masakan kabya. Tingkidawan manlupiam Jesus ninara. Tingki may wisna. Amen. Mo'y kilay na ni yawandawan ra tingki mana Suisa. Timoteo katayatakri kisa Timothy sikawah makumkan. Utin ba dukiramit kumay sikay kaya wan Bible karatimiwaya. Warg na nila kapitulo 16 versikulo 1 winay sikay kiwan tawrawaya. Versikulo 1 ranako isa. Bara pal saylas wal impakiwitin na ni derbirawan. Bahawi na Listra balan. Bahara sika lalukra kumwal prawan nina ba sika Timothy. Ucin kawa yulalukra mayrin ka kumlukpya. Ayay sikalika Greek kata. O kinanara Apostle Paul ucin derbira balbara Listra balan derbewina. Timothy na nitawan ka ba sikal Listra wina. Barawitin Listra baltakas kan bara lalukra wah makumwal prawa na ini na Timothy makikan. Bara Timothy ka ba isi ka ba nisan wala Greek nisan kakan yapti ka balika Junisan kakan. Bara na wah maba ay sika yapti ka brikan sirpi wina dawan lakaras malkipakan. Bara nara wan mo hini na ni Listra barakan ba bara Antiok iwi na nikan basut mihta witin dukera diera pain ba manaisikan. Nanara Antiok bara aikon yung rabaru plikan sut ba isikan ki Timothy ba wah makumpain sa dawan relatuan kaiksa. Uplan isut kaikan ki Timothy ba dawan relatuan kaikikan ba. Timothy ba wah makum dawan rasibrin berikan. Baruplan ni mawan karasin pain iwikan. Dawan ra kasaklukan la kara iwikan. Baranawa maba upla sotuitin dukira isikan wah mabapain sa gator kadaw kaya sipsa. Sen napakan kumbilaw isanawah mabasipsa daw nor kadaw kaya barayang once na mandawan bila smalkimah katabri wama iyang once na preso at lalapas smalkma. Dia mo niwitin ba ako wisakan wah mi kabakay kisa banapia wama sigrid dadira kumrum dadira tuako dadira kumra mansilbal puli-pulpit nila smalsuwi biya. Baratawan uplika basin kay kisa wah mabadia sa tuwapikan ba. Nara Christian wah makumray dawan ray kupiyais kayaban batawan uplika ba kay salmuktiara wah matuktan sut. Wah mi kabara kay kisa ray palay kupya lakan ba dawan rupla sut ba kay kisa. Kan Bible bilaw isa dus kumbay mawina upla kakay data kisa mabawina upla witin raka kay data kisa banapia. Wilban kakawan smal kay muni sanara yaw na ni kumibani ba gat luh pira kasak lukan na ni ba upla wan kakay rasa wan daw kan kawaniwan kabawal. Muy klik na dawan man ramay kakayra sa mandaukan kambawal, maniwan kambawal. Manupla kumibani mawan karadia pres kawapiwis mabadawan mawan rasinupla may kay kisa dawan sin may kay kisa. Nawa matimuti bupla sudwitin dukira isikan, wah makumgat relatuan kay kiwah mika kumsa. Bara palbrin daw kikan timuti wawitin wal taugbiya. Bamnawitin ba brisi sirkunsisar daw kan, juna ni bahal kuntri kara iwikan ba mihta. Nanara apusil pal ba,
nara dira kuman smal kisa palwan kan Timothy ba witin wal tawbiya uplasut nu kanai sika basika junisan kapiakan ba o Hebrew nisan kapiakan witin ai sika ka Greek nisan ka nisan walakan ba pero sika Greek nisan kan sika uya circumcisar daukras kan junisan kan sika ulba circumcisar dauk baranan palba witin dia munina dira kum nara daukisa pal wisa circumcisar daukan brisi Timothy da dia muni daukan kan pal daw kan junisan kan nira swap ni kayaba ya pia dukera kan pal siya unisan ka dimotim unisan ka bakos malkikan en gentle nisan ka dimotim gentle nisan ka bakos no bara wan smal kas pal ba laba bri kimut na minera laba bri yusun sa tan kalikapia yon balu kaya pesa sa kuna pal ba wan kan junisan kan ni swap ni kayaba ya pia dukera wa matimuti ba sinyaka junisan ka bako circumcisar munaya kan bako likagat mawan raita ni kulkikan sau kaya pia badukiara kan uplan ni sut patkay kan witin ay si kabalika Greek kan. Baratawan ba ni witin na ni luan ba wan muhni na ni sut mitara mangkan apastil na ni barata uplika na ni Jerusalem ra bara bangwi ba mita. Dia witin na ni ray mitra lamang kan bakat. Christian nalukan na ni barakan ba sut wahma ba pura ray minta kaban bara bless munan. Palwal blikan nun bam na sets na ni ba kaubapibuan kasaklukan lakada. Bara Christian na ni lika piwabani kawailal takikan. Timothy sika wahma kumpal smal kan kabaku wali dawan ray kupyala kan wahmi kakum. Nar Timothy yapti ka brisa isika sin brisa kunay sika ni nadukero yawan smal kras Timothy yapti kanina basika euni se makikan kuki kanina basika loida makikan. Nandra Timothy witinay kupyala kan batilara apostil pal primer viaje misionero takwantim kara nawah mabay kupyala kan luksa. Manakay kasima 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 2. Bawi na once mal kisa apostol pal manawa mikawal daon warka na ni daw kitawkan tawon na ni ailal tilara. Pranawa kataya na Timothy ra apostol pal ba Timothy wal brihta ki wan bara piuna na ilal Timothy ba pal wal tawki kan gat warka na ni tilara. Bara apostol pal ba wan kan Timothy ba gat warka tilara tawbi bara piwa kumi apostol pal walan Pilipus tawan kar trabiltara bara kan bara pal ba brisi Timothy ba trowas wina beli kan wan Pilipus ra bara Pilipus ra Timothy ba daon war kadawkan kan ba piwara sika pal ba sika witin dira ailal daw ke beli kan sip barawi kabyapya bara Timothy beli kan wan chat ba main kay kaya bara dia la kan luan ba siwap ni daw kisi balay bawi na Tesalonika ra beli kan wan bawi na pal ba kli Timothy ba witin Macedonia luwiway kan bara apostol pal ba bilawin Timothy raman Timothy nara takas Efesius ra takas Efesius tawan ka basika palba bara kaugatwar kamani ilal daw kan kasi 54 na 57 ka daw kan kasi 3 anyos. Bara palbi lawin Timothy yang walis na Efesius tawan kara problema tara bara sa. Bara manwayas ma wiki muni bahas such ka ba trabil ka ba man kayas ma bara wirawap ni daw kisi yang rabales ma. Timothy ba bara wan tilara palba witin dawnor ka daw kikan tilara alkan bara witin maka brihwayatakan Romara bara palba bara brihwan bara, segundo Timoteo ba Roma winulban, wala nalikasipuan sa malklas ansa please ka winulban sa pa, uya klero sa malklas sa upla kumkulong sa Macedonia wina ulban, 1 Timoteo, segundo Timoteo walika, Roma wina ulban. Upla ilaba kuluk sa kuna wilion kauret kalika yabras, kuna pwede ser. Wanta raw labara wisa Timothy ba, napakan wahma kumkan, chas main kay kaya pura kakayra ba kublikan, dawan uplikan ni tilara, chas tilara trabila ni barkan ba, help mo na ya dukyara. Nanarawan tauro labara wisa, wama Timothy ba, dawan ralatwan kay kikan. Dawan warkatilar Timothy pruwaya sinaita ni lukikan. Timothy ba dawan dukira sin lukikan, dawan dukira pruwaya kat sinaita ni lukan. Barapal, lelokra Timothy ra ulbi sa napakan kung may business ka ba dia, daw kaya kan ba. Naha Timothy ka na si kapalwal, wow tenenay lalulban, pal sekretaryo ka ba ako sinaimang kikan Timothy ba, bara palbu idiktar mo na Timothy ba ulbi kan dawan bila ulbi lalukra na ni ra bligi kan bawal lalukra na ni ba kasakluki dawan ra kau tawra aywar ka dawan or kadawya dukira bara nawa ma Timothy ba sika iwitin tawan ka patay sa tawa ko listra wina kanay sika ba Greek nisan ka kumkan yapti kalika junisan ka kumkan bara kuki ka sinbrikan bara iwitin na ni sirpilupya wina dawan upli ka ba kusmalki pa kananara junisan kanay na ka kumbrikan ay lupi ba sirpi wina Moses laka na ni ba, la prophet na ni laka na ni ba, dawan bila ba kupya karaw kipakikan. Unay si ba, ay business ka ba kukay kanay lupya ba, gat laka ra pakaya kan ba,
bara wicin sirpi lupyo na dawan sibrin karay lupya pakan, bara lupya wah matakan tem gatla kawina takiwaras kan. Yapti na ni ansan sa rewalis maba, lupyam na ni ba sirpi lupyo na dawan lakaras malkipaks. Christians makra, lupyam na iwa desordeng pakis maba, dawan mawan ralata radimma. Lupyam na ni ba sirpi lupya wina yas dawan sibrin karapaw biya, bara dawan or kadawksi prubiya. Timothy, sirpi lupyo na dawan bila walan babaku, man yangsin, kaysa wan lupya ba, dawan sibrin kara, pakaya. Naranat, Apostol Paul Timothy ulban wah kataya ba, anyo 62 dias kalit pruibuan eben rawan bat batem kawina ulban Timothy da ulban wah kataya ba. Pal na wah kataya pas ulban nalika, sepat na ni makan, Timothy ba, Christian wah makumkan. Ijapti kalika yu mayrin kumkan ay si kalika Greek kan. Pal Timothy wal prawan Listra tawan kara. Para war kuplika pain kum takan bara wal uba ay latuan kirakan. Nawak kataya bara wala na ni sin Timothy da ulban sa bara kulkan kayabi sa latara wak kataya kumbako Timothy ulban wak kataya ba. Wah masasmal graba wak taya ulban ka wal sutba since laka smalkan ka ni bangwan sa kau paliba napakan nit ka dukiera ulban sa bara family dukiera bara latuan laka makaban ka naniba dukiera sin. Okay, bawi nung tawala bara isa, pasulban ko kataya bat tabila natan ka yung pamari kisa saptat ewan wina triba kato isa, lukan ka briba kunin smasmal ka na ni satsara diman ba dukiera. Nahatan ka nalika, itsuna ni lukan ka bara idan na ni lukan ka wal asla ay blakwan sa. Pasbaplun kum piyaya piyatan ka smalkan wala balika. Tas bara dira kayki wan mihta ni alki dukia ba saura palisa makan. Naulukan kan lika Greek bara lalmawina uplikan ni kulkisa bara. Swakta kan laka badira na ni kumkum yukukan ra lan sikrit ra lakan bakusa. Alkaya sipapyasatan ka ba nahalukan ka na ni sika idan na nilakawin na baltakan maritag biara wisi ulbiwin lukan ka ba kaukan bam na karna palit lawi daw kan palbuwi nahana ni smalkan ka kumkumba maparabaray daw kan ka sauran iba maparasin. Tabila wala ba priyas lain kara ay sisa bara witin ay daw kan kanani aslatakan ba kauta briyaya barat congregation ba kulkan kayabaya sa napakan bara. Last ba saptat 4 wina 6 kat witin ay wina kat dukiera ay sisa palbuwi latuan laka ra wahma ba isunu laka ra iwi kabya ba dukiera bara ay war ka daw kayabasin. This is napakan ka pain kira kumbako. Waswal kaya bara dira pain yun wanay sisa banapya. Apostol Paul ba wahma napakan bara ulbisa napakan ay business ka ba kukulkan ka kumyabaya sa dawan war ka na ni batilara. Napakan ay business ka ba kumyabaya sa dawan war ka batilara. Bara napakan Paul ba ulbi kupya kraw kisat ilalukra na ni kumibanira. Yaw na ni natas bara ibi ba trabil na ilal tilara bara sa. Bara na Timothy ra ulban wah kataya kapitulo 1 bara isisa kunin kira sa smalra kunin kira ni ma para buaya badukira smalkan. Kapitulo 2 kisa pura sunra bara mayrin na ni sasra nahki kaya badukira wan smal kisa. Bawi na kapitulo 3 kisa tau plika sa smalkra bara bakusin ilpar na ni dukira wan smal kisa. Kapitulo 4 dukira wan smal kisa klata piwara uplan na ni dawan raywahila saka uplan na ni ay ni narawaya awar ka kumbalaya badukira wan smal kisa. Kapitulo 5 wan smal kisa piar ka na ni priyas watla bara nahki ay war ka daw kaya piar ka na ni business ka diya ba bara bakusin almuk na ni badukira wan smal kisa priyas watla bilar nahki kaya batan ka. Kapitulo 6 dukira wan smal kisa alba na ni bara ayal mo ka dukya na ni banahki main kaya barlas bawal utin takas kisa. Mo'y kinaglan na ni nawahma Apostol Paul buyulbi kupya kraw kisa nawahmara Timothy da kupya kraw kan ka kumyabi sa ke wisa napakan kumay business ka dia kaya ba chats kumra. Timothy ba taupli ka kumbako supervisor ba kumangkisuin kan dawan chats ka ba tila na kimain kay batan ka. Once magkiyaw labara na ako wisa. Kapitulo 3 versikulo 15 na wisa. Iyang nakautakas kam nakaka kay kikayas ma, jawan nagatupli ka na itilara naki daw kaya sa. Bahasi ka gat raya kirachats ka ba, bara bahasats kami tasika kasaktan ka ba ta, bay kisa, bara kay na kahabisa. Versikulo klabi ba ako dukira isi balika, kapitulo 3 versikulo 15 ba, versikulo ka klabi ba ako isi ba dukira isi sa kapitulo 3 versikulo 15. Palbilaw isa, yang kaumanan nila waras na bara,
manpain kay kayas manaki dawn ka daw kes ba dawan satska nanetilara. Baranara once malkiyaw labara palwi hawansa manpain kay kayas ma yang nanidia daw kaya may wiriba. Gator katilara wait na dawn ka daw kay 3 months. Business kang bako looks gator katilara pruwaya sinpain looks dawan wal kabatilara. Nananapakan palba Timothy ulbisan napakan wama kumra tabay kisa gator ka nakibrihwaya badukiara. Nakigator ka babrih paki waya badukiara apostol palba tabay kisa wama Timothy ra. Napaday sa tawa ko napakan nira ulban wahu kataya sa Timothy pasbar Timothy wala bara Tito napakan nira ulban wahu kataya sa 3 cartas pastorales Bible ranera sa Timothy pas Timothy wala bara Titus kadba napakan nira ulban wahu kataya sats ay mintara brih main kaiki wait ni kananiyat yakan. Nanara, Efesus tawan ka ba sika tawan kum tarakan barabako sin tawan ka ba tilara dawan syats ka baha napakan palbri si bapan kan ba sika kautpawi kan barabara Efesus sa sika trabi nilal barakan uci na ni God bahkin ni berikan Efesus suplikan na ni ba para tempel ni sinberikan bara may rin ruk may rin na ni ur may rin takikan God lakawina lehura baman bahan uplika ba taukikan nanara baha piwara bahan ni may rin rukira na nikan ba si kay tempel kabrikan wait na ni Isaiah para balalak kabawal ay tempel karayabi gad karayabi para bako ba manutin na ni wikan. Para naranapakan palwan kan Kristiyan na ni ba bahawi na takiwabia para Kristiyan na ni ba traimun biya kasakla ka na iwaya para bapira napakan ni sin palbui wan smalki sa palbui ucin napakan ni barawin paywan balan conference ba ako kumtaw ki klase kumjabi barawin jang klima na ni may kay kam napian mana ni sin jang maywan kay mapya bara dawan syats kamana ni mintam ramay mangkuna ba pain main cakes napakan na ni bara palbui winkan. Para napakan katilo na wait na may rin na ni buwan dawan syats katilara saw kisa. Palbabado kila napakan Timothy ba blika na uya dawan syats ka banaki brihim pa kaya ba dukir. Makawan Bible katakri kaya kapitulo 1 versikulo 1 rana ko isa. Iyang pal Jesus Christ apastil kas na. Gatuan sa sakra bara wandawan Jesus Christ adar kawamita ay blikan wicin kawina yawan wan kay naradira briaya luki ba. Naran sa sa palbu sa yang pal Jesus Christ apastil kasna. Nanara apastil kumba bila wala kakablikan o witness nani. Nanara apastil kumba sika inipas upla pastil ay mangkras. Apastil ba rikisitu kumbrikan bangkaya dukyara. Wan Bible kara kay samin kumwaya work na nida o apostol tur kara kapitulo 1 para once man kiyaw bara dira kum once man ki sa pastil kum work ka ba dia daw kaya kan ba. Montaro labaro sa bersikulo 12 sa apostol na ni sut alibit il kabawina Jerusalem ra tawiwan bara bahil kara Jerusalem wal bayla palikata baha presika win ka puhbaya juwakata wapaya ay tanikulkan bawiti na ni Jerusalem ra balan bara utla kumpura ra rum kum rauli widimi takas kan witi na ni ay kuki barakan ba sika Peter James John Andrew Philip Thomas Bartolomeus bara Matthew Alpius Luhpia James ba Simon Karna Mamon ra bara James Luhpia Judas basin pio bani witi na ni sut Jesus muhni kana ni ay kuki asla taki kan ay pura sunaya ucin ay tila Jesus iyap tika Mary bara mayrin wala na sin bara berikan. Baha yuwa kumra pita lika wan muy na ni lila paskat buwan upla na ni asla bara kan ba lila anda 20 baku kan. Ucin bila baha na nila muy kina ni fiwa ba kau ay makayakan piwa luwan ra ulban ka na ni bara ay sibak baku baki spirit ulikira David bak ay sinbaba Judas dukira. Witin sika Jesus priski sila kara brihwaya upli kanani tabrin ba. Judas sin wan dakni kanani tilawin na kulkan katabahu pur kara witin sin nahawar ka na daw kaya brikan. Sakuna ay saur ka ba manay ba paya lalah ka ba ni witin wi tas ba kumatkan nin kara witin ailal tani tas ba kat kawan bara ay biara na ni sudbaywi latara takan. Nahastur ka na Jerusalem ra iuplikan ni walan bara bahatas bayawan na witin ni ay bilara alkildama makan bahatan kalika tala tas baya. Pura sunan lawa na ni katayara na kuwisa ay watla balika utla iuras tas bayabako suin kabya upla kumisin baha radimbya apya baha pur karawitin war takayakan ba upla wala ni bribya barayawan naha uplika brisa witin nanisin yawan ay kuki bansa
Dawan Jesus, tilara kan piwa wina. Okay. Apasil kumay mang kaya kaka, Jesus Christ, waltaw kan uplika kum kayakan. Jan tabit daw kan bawina ban Jesus tas beri kapura uli, wan yuwa bakat. Barai tani kabya witina ni bawina kum wan tilara briaya, Jesus reiti wina buwan ba dukiara witness ka kaya. Nanara apostil kumay mang kayakan kaka, uchinay business ka kayakan Jesus Christ, jan tabi sa kan piwa winay war katakri kan ba piwa wina, Jesus Christ proven uliwan ba katay business ka kayakan, uchin baha daw kan Jesus Christ, kay kitaw kan uplikan ni babaman sip kan apostil kumay mang kaya testigo ba ko rate pali, ay nakrani kay kan Jesus ba pruan, buwan, tabi sa kan ay war katakri kan, will baha ba business ka kayakan, para pita bilawisa, bana sa tuplika ba ni sa, dawan napakan ka mangkaya. Badanara, bana ni tila nasmal kisa pal basika, Jesus Christ tabi sa kan tila pal bara, apukan, apukan na rapusil kum takas maka, Jesus wal kakaira kayakan, Jesus wal tau kan uplika kum kayakan, kuna pal sika, Jesus wal tau kras wait nika kum kan, astaung, dawan ramis bara kay ki wait nika kum kan. Bara, pal sika, apustil kaya tan kapiyakan, kuna palba dawan bui adar yaban an palsin dawan ra kakairatakan. Nakikakairatakan, pal dawan rawitin kakairatakan Damaskus yabal karawiyakan bara, dawan walutin wal bakat prawan jabal ra. Apusil kumtan ka ba siya, dis kasi dia daw kan batag bakay kan kaya bara dinit suka yaban ka rate kay kan bako. Nanara, yaw na ni si kadis kay kras, apusil ay wapalibapyo apusil ka bako kaya si papya kan managrakay kaya dawan ra. Bilul ban kawal kasakluk siya, wow! Kuna wana kersi kay gras dawan rabako daw kan. Kuna rate daw kan, yawn kasakluki sa rate palit daw kan. Narapusil sika, uplay ni pas mangkras kan bapiwara. Barapal sinuiti na pustil kay baitan kabridas kan wait na kum bantaw ki wait ni ka kum kan. Sa kuna dawan babuy apusil palra, latuan kay kan, utin na pas bapalap ya kan utin nalika salbri kan. Para sal sika utin na dawan napakan kawis na disgrace apastil kas nagat, wan sa sakra barawan dawan disgrace, adar ka bamita albika takri. Naridira kumsa, dawan adar kawis, adar bahya, nuap yahkya piwawina palra adar kum swinkan, palba apustil kaya kan ba? Para palbi sepe suho kataron sul gisa, kau dawan tas ba paskras kan piwawina, padawan buiwa bisakan kan, palba apustil kum kaya kan ba? Kau palba ikras kan piwawina, dawan aywaw kataya na plang rabrikan palba, utin blesto kaya kan apustil mangki sui ka pruway bamita pal istorya kum daw kan istorya ka bay kapali daw kan sa wait na ini paspal daw kan ba ko sip daw kras wait na kum Christian na iwahila saki wait ni ka kum kan kuna pal ba daw ni baksa kan wait ni ka kan bamita pal witin ba ko aywar ka badan daw kan narawan suan kaya labara wait na kumisin napakan kumisin wait na ikarni ka ni napakan takras ay lalbar sa ikarni ka ni napakan taksa diploma karni kawal school di man karni kawal baman sa kuna ba nuplika ba kupya reh kay bangras mani jumpa bible class di man kay sipsa kuna mani kayumpa ba raya ka ba di mi kay ramtim pruan ba ako takwisa dawan tan kalikabri sa au kuna kupinchet ka na dawan tan kabri business ka kan babako briras berapal ba uchina pusil kumay mangkandawan buy mangkan pal utin self one kan badukre kapya palba ay sinskara sinapu kan uchina pusil kum kayakan ba sa kuna dawan ay plang karabaku brikan palba dawan albaya kum kayakan ba. Versikulo 2 sa Timothy man kasaklukan la kama para lupi kasak palisma ba nauhkataya mayulbis na gatwan ay sabara Dios Christ wandawan mita baha manra ayam ni kamaybiya umpira kay kan la kabara kupya kumi la kasin. Naranapakan palbisa Timothy man yang lupi wait na hiwa pali. Isang lupi ni nara Timothy sika pal lupi apya kan winatara mapara kuna narapala isiba spiritu kira isisa. Timothy sika pal smal kan ka ba wali dawan bila smal gikan ba wali ay kupya lakan. Perbaka Timothy ba pal lupi atakan kasaklukan mapara pala isin nara winatar do kira isa kasaklukan kalaka mapara ay sisa pal. Berapal bila wisa Timothy yang lupi palilay tuan kira, Timothy ba palwa luba latuan kan, uba wal pain kan, uba wal kupya kumila kara iukan, pal sika Timothy wal latuan palikan. Berapal sika Timothy wal aslalan kan, pal bila wisa Timothy ra, nawa kataya mayulbis na, gatuan na isa, wandawan Jesus Christ, pamita mana ni ayam ni kamaigbiya umpira, kay kan la kabara kupya kumila kasin. Dira wal umpira kay kan, kupya kumila ka. Ay sa kumba, ay lupi umpira kay krasan, ay kukupya kumi la kalana pia kakahamas bawat labida da kupya kumi anumpira kay kan la kaapu kabia
Rapal bawitin ay sa kumbako kupya krauki sa Timotira, pailuh pia bako kupya krauki sa Timotira wisa, wan gat ka ba manual kabiya, man raung pira may kaigbiya kupya kumila kasin may biya. Napaka ni wan upli ka raung pira kaigras kakayawan tira piyasa. Wan upli ka kupya kumila kapo kakayawan, wan watla bilara, wan lupiol, wan miyawal, wan family wal, wan bisnukal, hasta wan muhini, wan family na ni sutwal, wan kupya kumiyapo kaka, ba upli ka raya kara, dawan. Takas kres. Dawan bara please ka ba? Sinsta kisa. O kilay na ni uplawala man raung pira may kigbiya dawan may kay kibako. Dawan man ra kupya kumila ka may kiba kuplawala may biya. Dawan winabaman kupya kumila ka balisa. Dawan winabaman kupya kumila kumpira kay kan la ka balisa. Dawan ba painu sa yawan diawal wan paskan bisa Bible bila. Aw yuyan yawan paskan. Bamit dawan ba yawan ra uplawung pira wan kay kisa. Ay sa pain kira kumbailuh pira umpira kay kisa. Saura muni sar kapaski muni dira saura ka munras kuna umpira kay kisa. Dawan ba isa kumbako sa jawan wan saur kasuhtikan paadin wan munan ay luh pia may din ay luh pia wait na kabya ba tukera. O kilekra na ni dawan rating kiwisa apo silpal Timotri laton kay kibabako dawan man rayang ra laton wan kay kisa. Mandawan luh pia kum kapram na yawan inam rawaran bars makaka dawan raman klitawi bal. Dawan man saur kam switik biya. Dawan boy man ra palin may mun biya ayo plika may bribya. Luki bas. Gat pramas kabayawan sudduk yasa. Jama kabiba brisa. Jama kabras basin bridas kabya. Pam naman luki kay smuh kilaik na nanay. Dawan jam ni may mun biya dawan kupya kumila kaman ni wal kabya. Pam naman luki kay umpira kay kan dawan man ra may kay kiras kaka. Yawan diya rapyasa. Dawan umpirawan kay kakadira sutra, jawan sipsa. Uwan pura sunay kaysa. Dawan tingki manas may wis na, man bilam hulik lang smalkram, uplikang bani ko pero man bilam hulik la bayar katakaskan kabya, ay masakan kabya dawan, raya ka banira, nanaranay ka, ban kayara. Nabila na yar ka, ijang naniwal kabya. Jesus ninara. Amen. I amen.